Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita mempelajari kitab Khulasatu Nuril Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita sampai pada pelajaran yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyahnya Nabi SAW dan wafatnya kakek beliau. Wa wafatu jaddihi, dan wafatnya kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi. Jadi pendidikan diambil alih oleh kakeknya setelah meninggal ibunya. Jadi setelah ibunya Nabi SAW meninggal, pelajaran pengasuhan diambil alih oleh kakeknya. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, dan Abdul Muttalib ini kana yuhibbuhu, beliau sangat cinta, aktsar min hubbihi li auladihi, beliau sangat cinta terhadap Nabi SAW, ya, lebih besar daripada cintanya kepada anak-anaknya. Walamma balagha umruhu, dan ketika usia beliau sampai usia Nabi SAW, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, sampai usia 8 tahun, mata jadduhu, ya, mata jadduhu, kakeknya meninggal. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah menanggung, setelah menjamin, setelah mentarbiyah, setelah mengasuh Nabi SAW selama 2 tahun. Jadi beliau SAW ketika ibunya meninggal usia 6 tahun, kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Jadi ketika usia Nabi SAW 8 tahun, kakeknya meninggal. Mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah meninggalnya kakeknya, kafalahu ammuhu Abu Talib, kemudian diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Wa kana fakiran, sedangkan pamannya ini dalam keadaan fakir. Fawassa Allahu rizqahu, walaupun dalam kondisi fakir, namun Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizkinya setelah menanggung, setelah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan keberkahan. Demikian sebelumnya dengan Halimah As-Sa'diyah. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam fi muddati kafalati ammihi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama diasuh oleh pamannya, selama ditanggung oleh pamannya, qani'an, beliau ini qani'an, ya, qani'an, ya, qana'ah beliau bima qassamahu Allah, terhadap apa yang memang diberikan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat qana'ah. Wa yassarahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian. As'ilatun, pertanyaannya, man qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi. Man qama bi tarbiyatihi, siapa yang mentarbiyah? Tarbiyah itu ada pada siapa? Ba'da wafati ummihi, setelah meninggalnya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Jadi setelah ibunya meninggal, diasuh, ditarbiyah, dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib, yang bernama Abdul Muttalib. Mata tuwfiya jadduhu, ya, kapan tuwfiya jadduhu, ya,
kakeknya meninggal. Kapan kakeknya meninggal? Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawat mata jadduhu. Jadi ketika usia beliau 8 tahun mata jadduhu, ya, kakeknya meninggal. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Man kafalahu ba'da wafati jaddihi. Man kafalahu ba'da wafati jaddihi. Siapa yang menanggung beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati jaddihi, setelah meninggalnya kakeknya Abdul Muttalib. Kaifa kanat haluhu muddata kafalati ammihi lahu. Bagaimana? Kaifa kanat haluhu, bagaimana keadaan kondisi muddata kafalati ammihi lahu. Bagaimana kondisi kakeknya, kondisi pamannya, kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam muddata kafalati ammihi, semenjak diasuh oleh kakeknya. Kondisinya seperti apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an. Beliau qani'an, beliau selama diasuh oleh pamannya ini qani'an, beliau qanaah bima qassamahu Allah, terhadap apa yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yassaralah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Al khulasatu, ya ringkasannya, rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Rabbahu, beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh, yang masuhnya ba'da ummihi, setelah ibunya, jadduhu, ya kakeknya. Jadi setelah ibunya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wa tuwfiya jadduhu, dan kakeknya meninggal, wa umruhu 8 sanawat, sedangkan usia beliau 8 sanawat, ya 8 tahun. Kakeknya meninggal di saat usia beliau 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Talib, kemudian ditanggung oleh pamannya Abu Talib. Setelah ibunya di usia 6 tahun ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun sehingga genap usia 8 tahun dan kakeknya meninggal, baru kemudian diambil alih, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memahami, kita bisa istiqomah dalam mempelajari sejarah Nabi SAW.